Dobar dan i dobrodošli nazad na Pi Balkan Network. Iako sam danas trebao govoriti o Pi marketu, to ćemo pustiti za sljedeći video jer je YouTube korisnik Aker postavio jedno veoma bitno pitanje i zahtjev za video na temu in-app transfer i KYC. Tako da ćemo to danas malo probati objasniti. In-app transfer platforma je bila namijenjena za trgovanje materijalnih dobara i usluga u zamjenu za Pi unutar Pi mreže. In-app transfer je mišljen i namijenjen za očuvanje Pija od botova i lažnih akaunta i osiguranju ekonomije Pi marketa. Mogućnost apliciranja za ovu opciju je bila ponuđena prije, gdje su korisnici mogli predložiti do 3 osobe za koje oni smatraju da bi najbolje doprinijeli razvoju i zagonu Pi ekonomije, u kojoj ste mogli trgovati odjeću, obuću, šminku, sve to u zamjenu za Pi. Kao što je već bilo prikazano u jednom od njihovih oficijalnih videa, mislim da ga možete naći na Facebook stranci. Uglavnom, oko 99.000 korisnika je bilo predloženi i aplicirani za in-app transfer program pilot, od kojega je samo mala skupina izabrana. Svi izabrani su potvrdili svoje račune i mogli su da vrše te takve transakcije. Sad trenutno in-app transfer je zatvoren. Nije više na volju, tako da nas to vodi do sljedećeg pitanja, KYC verifikacija. Mislim da sam jednom već govorio o tome. KYC je zapravo upoznati svoju stranku. To je proces koji ćemo svi morati proći da bi se potvrdio identitet stvarne osobe. Sam proces verifikacije računa se dešava tako što ćete u vašoj Pi aplikaciji dobiti poruku da ste izabrani za KYC verifikaciju. Nakon toga ćete morati poslati vaš selfie i sliku vašeg nacionalnog dokumenta, bilo da je pasoš, lična vozačka dozvola. Trenutno, zadnja 2 mjeseca, KYC verifikacije dobivaju samo oni što su aplicirali za Supernode i Node, ali to ne znači da svi ostali neće biti izabrani. Vremenom svi završavamo tu verifikaciju, jer ona je zapravo i proces eliminacije lažnih računa. I zbog toga važna stvar ovdje za napomenuti jeste da, uzet ćemo sad za primjer, ako vi imate 1000 Pija i imate 10 ljudi u vašem zarađivačkom timu, kad vi potvrdite vaš račun, imat ćete 2 balansa. Prvi balans će vam biti total balans, gdje će stojati onih 1000 Pija, a drugi će biti available balans. To znači balans raspoloživog stanja koji će se prebaciti vama nakon što potvrdite račun. Svi oni Pi koje ste sami zaradili bez pomoći aktivnosti drugih ljudi. Kako koji od njih iz vašeg zarađivačkog tima bude završavao verifikaciju računa, tako će se oni Pi iz total balansa prebacivati u vaš raspoloživi balans. S vremenom, svi ti Pi iz total balansa će vam biti prebačeni u raspoloživi balans, osim ako ste u vašem timu imali ljude koji su odustali, nisu tad kada se treba potvrditi račun ili da ste imali nekakve lažne račune. Ti Pi vam se neće uračunati. Ja se nadam da je to, da sam uspio kratko objasniti šta je ta KYC verifikacija i pilot program. Ako imate još kakva dodatna pitanja, slobodno ih ostavite u YouTube komentare ili ću odgovoriti na njih ili ćemo napraviti ovako jedan kratki video klip. Hvala vam i vidimo se opet.